जनाब कुछ बात कर लेते हैं कि सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है। वी आर गोइंग टू बी ऑफरिंग यू सियासी नाश्ता, क्योंकि कौमी असम्बली ने जो इलेक्शंस एक्ट है उसमें एक बड़ी और हसास तरमीम मंजूर की है। और अब इलेक्शन तनाज़ात हो या अपीलें हो, कानूनी तशरीह हो, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि फेडरल आइनी अदालत में उसके दायरे इख्तियार में आती है और वहीं पर यह हैंडल की जाएगी। और इसी कानून के तहत जो अरकान असम्बली हैं और सेनेट के असासे भी हैं वो बगैर इजाज़त अब पब्लिक नहीं किए जा सकेंगे। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। ढकोसला उन्होंने करार दिया था और पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि गुल प्लाजा सानहे को आइनी तरमीम पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं इमरान याकूब साहब। आप सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मैं वो आइनी अदालतों वाला मामला भी आपके सामने लेके आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा इस पे बात कर लें 18वीं तरमीम पे। ख्वाजा आसिफ ने इसको ढकोसला करार दिया और वी रियली होप्ड कि ये बात किसी अच्छे माहौल में हो रही होती, असेंबली फ्लोर पे किसी डिबेट, किसी डिस्कशन में होती, इस पे प्रोग्रेसिव कोई बहस होती, गुफ्तगू होती, इसका नतीजा निकलता। लेकिन कराची के गुल प्लाजा सानहे को मरकज़ी किरदार बना के अब इसके गिर्द सारे मामलात घूम रहे हैं। मैं तो चाहूँगा सबसे पहले इस पे आपका इनिशियल टेक क्या है सर? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच टू हैविंग मी इन योर शो। सर गुजारिश ये है कि आप जो उम्मीद बांध के बैठे हैं कि इस माहौल में होती, तो क्या पाकिस्तान में खास तौर पे असम्बलियों में आपको कभी ऐसा माहौल नजर आया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मामला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों जमातें जो हैं अल्टीमेटली इलेक्शन में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना होता है, एक दूसरे के सामने आना होता है। तो अब कंपनी की मशहूरी के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि एक दूसरे के साथ भी बैठा जाए और उसके साथ साथ एक दूसरे की टांग भी खींची जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश की जाए। ठीक। और वैसे भी अगर आप 18वीं तरमीम की बात करें तो खुद सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका एक मकूला आपको याद होगा कि वो कह चुके हैं कि कोई बात जो है या कोई सियासी मूव आसमानी सहीफा नहीं होती। जी। सही। अब 18वीं तरमीम जो है वो बिलाशुबा पीपल्स पार्टी इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझती है, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो लकूने ऐसे हैं कि जो दूर होने चाहिए। ओके। अब आपने अगर वो कर लिया और उसके बाद चीजें सूबों को चली गई, तो अब जिम्मेदार भी तो सूबे ही हैं। लेकिन अगर आप सूबे मीठा मीठा हापा पर करवा करवा थ्रू करना चाहें तो फिर इस तरह से नहीं होता। अब आ जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ। ख्वाजा आसिफ साहब जो है आपको पता ही है, वो जो है ख्वाजा आसिफ जो है उनको तो ये आदत है कि वो इस तरह का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। और वो भी अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें तो उनको भी शायद जब इस तरह की कोई चीज हो तो वो पिंच करना अपने फर्ज अव्वलीन समझते हैं। तो ये इस तरह की बात है, ये ना समझे कि इससे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई दरार आ जाएगी। ऑलराइट। लेकिन ये बताइएगा कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको समझा क्या जाए? क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए नहीं, बिलावल भुट्टो साहब अभी रिसेंटली अपनी 3-4 तकारीर में कह चुके हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर मज़ीद कुछ चेंजेस हम नहीं चाहते हैं। मतलब दे स्टैंड बाय 18वीं तरमीम जो है उसकी ओनरशिप भी लेते हैं वो, और वो कहते हैं कि ये उनकी बिलोंगिंग है। अब ये बताइए कि यहाँ कौमी असम्बली के स्टेज तक तो ठीक है, आपने सियासी बयान दे दिया, आपने सख्त बात भी कर दी, लेकिन लगूनाज मौजूद हैं, चेंजेस होने चाहिए। वो चेंजेस हो पाएंगे या नहीं? वहां पर पीपल्स पार्टी ऑफेंड होगी या नहीं? देखिए गुजारिश ये है कि बिलाशुबा वो इसको ओन करते हैं, इसकी ओनरशिप लेते हैं और वो ये समझते हैं कि जो मामला है सारा पीपल्स पार्टी का, वो उसके लिए जरूरी है पीपल्स पार्टी इसको इसी तरह से लेके चले। लेकिन मामला ये है कि असल तो ये देखना है कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ आसिफ अली जरदारी के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आसिफ अली जरदारी क्या समझती है। जी। अब जरदारी साहब का तर्ज सियासत जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। अब बिलावल भुट्टो चीजों को किसी और तरह से लेके चलते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो है, आपने देखा बीबी शहीद की बरसी के मौके पर उन्होंने जो तकरीर की,
تو شاید میاں شہباز شریف جو کہ بہت ہی اچھے بچے سمجھے جاتے ہیں اور بہت ہی اچھے ان کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور خود جو جتنے بھی آپ تجزیہ کار ہیں وہ دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا میاں شہباز شریف جو ہے جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے ہیں معاف کیجیے گا، شاید اس طرح سے دوسرا کوئی سیاستدان ماننے کی، اس طرح سے ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن زرداری صاحب کا ایک بیان ہی ایسا تھا جس نے میاں شہباز شریف کی اتنے سالوں کی ریاضت کو جو ہے نا ایک دم سے ایسے کر دیا کہ جیسے لگے کہ یہ میاں شہباز شریف کیا بیچتے ہیں، زرداری صاحب تو ان سے کہیں آگے. لہٰذا یہ جو معاملہ ہے اس اگر آپ نظر سے دیکھیں تو بینگ اے فالوور آف پالیٹکس مجھے نہیں لگتا کہ اگر طاقتوروں نے فیصلہ کر لیا کہ 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی کرنی ہے یا اس میں جو لکونے ہیں وہ دور کرنے ہیں، پھر پیپلز پارٹی بھی اچھے بچے کی طرح اسمبلی میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، ووٹ بھی دے گی، لیکن بلاول بھٹو اور ان کے ساتھی باہر جو مرضی جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں. اب اس میں عمران صاحب ایک آخری چیز، اور وہ یہ 18ویں ترمیم بھائی کیا ہے؟ فیڈرل سے اختیارات لے کے صوبوں تک، صوبوں نے کیا کرنا تھا آگے وہ نیچے تک. اب ایک عام آدمی جو یہاں کراچی میں سر بیٹھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لیے لوگوں کو تکلیف ہے کیونکہ ہم کمپیئر کرتے ہیں نا، ایک گرین لائن ہے سر ہمارے یہاں، وہ گرین لائن جتنی وفاق نے بنانی تھی وہ بنا کے ختم کر دی. ابھی اس سے آگے صوبائی حکومت نے بنانی وہ نہیں بنا پا رہا. بس یہی ہے کنکلوژن پورا 18 امنڈمنٹ پہ تحفظات کا کہ بھائی جو صوبوں نے کام کرنا تھا وہ نہیں کر رہے تو اس کو ریوزٹ کیا جائے. عمران صاحب آپ بتائیے، لاہور میں جتنی بھی جو ترقی ہوئی ہے وہ ساری اسی لیے ہو پائی ہے کہ وہ نیچے تک اختیارات گئے ہیں یا پھر کیا معاملہ ہے؟ ذرا اس کو تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کیجیے گا. دیکھیں ایشو ایک یہ ہے کہ لاہور میں جو ترقی ہوئی ہے نا اس میں ہرگز یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جتنے اختیارات نیچے تک گئے اتنا ڈیلیور ہوا. لاہور میں ترقی کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لاہور کو اون کرتی ہے، اس کی اونرشپ لیتی ہے. مسلم لیگ نون کو یہ پتا ہے کہ لاہور ہی ہمارا ووٹ بینک ہے مرکزی، اور ہماری سیاست جو ہے وہ یہیں سے نکلتی ہے. انفارچونیٹلی کراچی کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ صوبہ سندھ کا دارالحکومت تو ہے لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کو اون نہیں کرتی. کراچی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ اندرون سندھ ہے اور کراچی سے اسے ووٹ نہیں پڑتا. یہی بات پیپلز پارٹی کو جب پنچ کرتی ہے تو وہ کراچی پہ توجہ نہیں دیتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.